in Surigao del Sur, there are a lot of tourist spots that we can visit, relax, enjoy, and celebrate occasions, particularly in Lianga, Surigao del Sur. Lianga, Surigao del Sur have many islands that we can travel, beaches that we can enjoy, and beautiful views. Lianga, Surigao del Sur has a landmark and we call it the Puro Lighthouse. Before we discuss the Puro's history, my group and I conduct an interview with the people of Lianga. Would you consider Puro Lighthouse a tourist destination? Oo, kay gana ang view og daplin sa dagat. What are your thoughts on the Puro Lighthouse's purpose? Lang sa mga katiguangan na amo ko na yan ang timan sa mga mananagat kay pag bakit andun ni ran ang kuan ang light pasabot liyang gada kun diyan. Do you know anything about the Puro history? Gamay kay ari galaong nga gihimo ko ni sinangunang panahon kay para kuno sa mga barko na mag deliver nga ni sa Lianga pantalan para matimaan ni ran kung hain dapit. If you have a special occasion, do you consider celebrating it at Puro Lighthouse? Oo, sahay kay nga ni kami mag-celebrate ang birthday kay limpyo og peaceful. Would you consider Puro Lighthouse a tourist destination? Oo. Sa Kibali, sa doon sa bagura na panahon, planuhan yan, nahimo ng tourist, kuan ng tourist noon para na mahimo ng kuan, mahimo ng view. Amo Kibali himo ng view. Amo ganyan, ihimo mo ng Lianga sa pagkadoon da, kay para makita na yan ngaon, amo yan ang kuha ng view nga ni sa Lianga. Kay kada mahimo ng kuan ngaon, ang Lianga maklaro sa god. Maklaro. Amo yan, dadi ka diyan wadon yan ako na puro kay bali ko niyan bali amo yan ang tibalan kuhaan ng mga tourist kibali mga turista ba ang mga tourism amo yan ni kuan nga ng mga tourism na giplanohan na himuan gid nga ng karsada kay para makaduol sa puro. What are your thoughts on the Puro Lighthouse's purpose? Sa unang panahon sa wala pa yan mataw din ng parola wala pa yan kadiskubre sa panahon sa tuig ng 90s o 1950s kung sa piyan madiskubre ng mga tao nahimuan yan ng puro o himuan ng parola doon pag himo nila ng parola i-discover nila na yan na puro ilugnan yan ng mga butang yung butang na mga karaan ng mga butang ba yung mga antique. Do you know anything about the Puro history? Ang puro, wara iyan himuan ng utaw. Natural lang iyan yaan sa kinaiyahan na aron yaan niya hibutang. Tapos, kuandang ng utaw, tagplastar lang kibali pa sinusta, tagbutangan niya ng hagdan sa una. Tapos, sa pagkadoon, aron day, light ngadto na para signal na pag aron ship na mukha ni sa Lianga, makita iyan yaan, pasabot na hunasan iyan yaan. If you have a special occasion, do you consider celebrating it at Puro Lighthouse? Oo, pinaka-dana ni mo celebritan ang puro. Pero, short time ka lang adto tungod kay pag high tide, kinahanglan mo uli na kao. Would you consider Puro Lighthouse a tourist destination? Makonsider ang Puro as a tourist destination kay naghatag kini og maanindot na view ug usapan niini ang Puro ang landmark sa ato ang pinakanindot na lugar diri sa Lianga. What are your thoughts on the Puro Lighthouse's purpose? Sa mga nadunggan nako sa mga katigulangan dinhi sa Lianga, ang Puro ang nagsimbolo og nakatabang sa mga mananagat na dili taga dinhi para mailhan kung asa na sila ng lugar. Kay tungod sa Puro, mailhan na nila na Lianga na ang ilahang na agkan. Do you know anything about the Puro history? Ang Puro sa Lianga is a natural behavior kay ingon pa sa mga tao nga ni sa Lianga pag abot ni ran aron dagayod ang tinatawag nila nga Puro. Og ingon pa ni adtong 1960s to 1970s gireveal kini sa mga utaw sa Lianga para makatabang sa mga mananagat nga gikan sa laing lugar para makaprotekta o makahatag o
navigation, ilang maayong pagbahi sa ilahang padulngan. If you have a special occasion, do you consider celebrating it at Puro Lighthouse? Oo, kay nakahatag kini og maanindot na view, peaceful. Puro is a beautiful lighthouse in downtown Lianga, Surigao del Sur, constructed in the 1960s. Every night, it helps fishers navigate the bay. In the morning, it heralds the coming of the new dawn, welcoming one of the most beautiful sunrises in the eastern seaboard of southern Philippines. History of Lianga Lighthouse was built in the 1960s. There's something about the Puro, as the locals call it. The Puro is unquestionably a symbol of Lianga as well as a historical landmark. It's as if, in order to survive in increasingly difficult times, the locals have abandoned all the aesthetic and sentimental notions in favor of the practical and material, something simple to grasp. Perhaps one of the most stunning, yet practically unknown, of the Philippine lighthouses in the Lianga Bay Lighthouse, which sits atop one of the many islets dotting Lianga Bay in Mindanao. Nowadays, it serves a community of mostly fishermen and farmers in the coastal town of Lianga and its environs, which lie between Mount Diwata and the Pacific Ocean. Built in the 1960s, the lighthouse used to guide container vessels delivering goods to nearby areas in the absence of a road network in the Mindanao, until the Nasipit Port and the Pan-Pacific Highway were built. The strategic location of Lianga Bay was also sought by ships as far as Davao for sanctuary in the event of strong typhoons. Its records lost to natural disasters, the storied past of the lighthouse lives in the hearts and minds of the town people of Lianga, for whom the Lianga Bay Lighthouse is a source of local pride.